हेलो सांग मैंने आज हूँ डिसेम्बर 8 तारिख रविवार। आज जानिबा संध्यार केतोटी बड़ खबर चलतु देखा आगु चैनल टी को सब्सक्राइब न करथिले सब्सक्राइब कर दियंतु बेल आइकन को दबे दियंतु। हम अपडेट रही आसंता 16 तारिख ठारू आरंभ हेब रत्न भंडार मरामती कार्य। एने आसंता 2 दिन भितर बैठक बसिब बोली सूचना मिली। मरामती करने दिन को 5 घंटार समय आवश्यक। सूचना योग्य गत जुलाई मासरे श्रीमंदिर रत्न भंडार जांच पाई खोला जाइथिला। समस्त अलंकार सिंधुक नहीं श्रीमंदिर रे करा जाइथिबा अस्थायी स्ट्रंग रूम रे रखा जाइछि, किंतु ए पर्यंत रत्न भंडार मरामती काम आरंभ होई नाही। पूर्वरु कार्तिक मास परे रत्न भंडार मरामती करा जिवो बोली कुआ जाइथिला। परवर्ती अपडेट रही आज दिन ओडिशा इतिहास रे स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध होई रहिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज चाषी मान 800 टंकार इनपुट सब्सिडी प्रदान करिसेंती। 2300 टंकार एमएसपी सह इनपुट सब्सिडी प्रदान करा जाइछि। जेउ चाषी माने डिसेम्बर 6 तारिख सुधा धान बिक्री करिसेंती सेमानकु एही टंका मिलिछि। बरगढ़ जिला सोहेला रे इच्छापाली पड़िया ठारे आयोजित विशाल चाषी समावेश मंच रे 13 जन चाषी को 800 टंकार बोनस प्रदान करा जाइछि। एही समय रे मुख्यमंत्री कहिसेंती आजिर दिन ओडिशा इतिहास रे स्वर्णाक्षर रे लिपिबद्ध होई रहिबो। चाषी को मिछ प्रतिश्रुति देथिले पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। से प्रतिश्रुति रक्षा करि नथिले। आपण माने राज्य रे बीजेपी सरकार को आनिथिबारु धन्यवाद। सरकार शपथ पाठ करिवार 1 घंटा पर कैबिनेट रे 2300 टंकार एमएसपी सह इनपुट सब्सिडी प्रदान करा जिवा लागि निष्पत्ति निया जाइथिला। आउ 6 मास भितरे सरकार चाषी को एही बोनस प्रदान करी निजर प्रतिश्रुति पूरण करिसेंती। एही कार्यक्रम रे उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव, राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र, समवाय मंत्री प्रदीप बलवंत सामंत, सांसद प्रदीप पुरोहित, विधायक इराशीष आचार्य, अश्विनी षडंगी और सनत गड़तिया, पद्मश्री हलधर नाग और पद्मश्री भगवत प्रधान प्रमुख उपस्थित अछंती। परवर्ती अपडेट रही पूर्वर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सरकार सोहेलार हलदीपाली पड़िया को आसी चाषी को 100 टंकार बोनस देवाकू कही ठकी थिले। सही पड़िया रे बीजेपी सरकार चाषी को देथिबा प्रतिश्रुति पालन करने को मुख्यमंत्री बरगढ़ आसीचंती। चाषी को निर्वाचन समय रे देथिले प्रतिश्रुति रक्षा पाई रविवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बरगढ़ गस्तर जाइछंती। बरगढ़ जिला सोहेला गस्त करी चाषी मानू 800 टंका सब्सिडी डीबीडी माध्यम रे प्रदान करा जिवार कार्य शुभारंभ करिसेंती। परवर्ती अपडेट रही गाँ पड़ा को संयोगीकरण पाई उभय राज्य और केंद्र सरकार पक्षरु एकाधिक योजना कार्यकारी हेउछि। ग्रामवासी को समाजर मुख्य स्रोत रे सामिल करने को रास्ता निर्माण को प्राथमिकता दिया जाउथिबा कहा जाउछि। तेबे आदिवासी अध्युषित सुंदरगढ़ जिला को देखिले चित्र किंतु भिन्न। एजावत जिलार 160 गाँ पड़ा को रास्ता खंडिए निर्माण हो पारिलानी। फल मोट 28,125 जन ग्रामवासी बहुविध समस्यार सम्मुखीन हेउछंती। रास्ता नथिबारु गाँ को आम्बुलांस पशि न पारी रोगी प्रस्तुति खटियारे बुहा हवा भली घटना नियमित व्यवधान रे घटुछि। 8 और 9 तारिख रे ओडिशार केतेक स्थान रे वर्षा हवार संभावना अछि। आज राज्यर पाग बदलिबा पश्चिम झड़ प्रभाव रे राज्यर 2 दिन स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हवा। 8 और 9 तारिख ओडिशार केतेक स्थान रे वर्षा संभावना नहीं आकलन करा जाइछि। ए नहीं पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती अपडेट मालकानगिरी रो बस धक्का 3 बाइक आरोही को मृत्यु। घटना रे ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गभीर शोक प्रकाश करने सह संवेदना जणाइछंती। एहा छड़ा से मृतकों निकटतम संपर्कीय को 2 लाख टंकार क्षतिपूरण देवा नहीं घोषणा करिछंती। परवर्ती अपडेट रही उत्तर प्रदेश रो प्रयागराज रे महाकुंभ जोगरे देवा लगी उत्तर प्रदेश सरकार ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को विधिवत भाव निमंत्रण करिछंती। उत्तर प्रदेशर 2 जन मंत्री
ଆସି ମୋହନଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଜ ହୀରା ଭାବେ ଗଞ୍ଜେଇ ବେଶ ପରିଚିତ। ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଏହି ସବୁଜ ହୀରା ଚାଷ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯିବା ଏବଂ ତାକୁ ଅମଳ ବେଳେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୁଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଏହି ନୀତିକୁ କେହି ବୁଝିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ବେଳେ ହିଁ ଅମଳ ବେଳେ କାହିଁକି ନା ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। 3 ନୂତନ ରେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଦେଶ ସହ ଯୋଡ଼ିବ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ 5 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି ଶନିବାର। ଏହି ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 6,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର 3ଟି ନୂତନ ରେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ 104 ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ଓ 8 ଗୁରୁତର ଏବେ ବି ଡାକ୍ତରଖାନା। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସିମନବାଡ଼ି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇ 36 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ 27 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାନ୍ତି ଓ ପେଟ କଟା ସହ କେତେକଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଦେଶୀ ନାୟକଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସିମନବାଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। 5 ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 36ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ 28 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ 8 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସାମାନ୍ୟ ଖଟା ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଅଭିଭାବକ ସିମନ ଦିଗାଲ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସାଧୁ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଭାବକ କହିଛନ୍ତି ରୋଷେଇଆ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଖାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିଷିବା ନିୟମ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଇଓ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ ନିୟମ ପାଳନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋ ନ୍ୟୁଜକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ।